December 27, 2015, second night youth retreat at Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali. 27 Desember 2015, malam kedua retret remaja di Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali. Bante Bimalaramsi Mahatera. Tonight I'm going to talk to you about the Four Noble Truths. Malam ini Bante akan bercerita tentang 4 kebenaran mulia, which are not very well understood. Yang tidak dipahami dengan benar. Okay? This sutta is called the Satya Vibhanga Sutta, the exposition of truths. Ini adalah Satya Vibhanga Sutta, penjelasan rinci tentang kebenaran-kebenaran. Thus, if I heard on one occasion the Blessed One was living in Benares in the deer park at Isipatana. Demikian yang saya dengar. Pada suatu ketika, yang terberkahi sedang berdiam di Benares di Taman Rusa di Isipatana. There he addressed the monks thus. Monks, venerable sir, they replied. The Blessed One said this. Di sana beliau menyapa para biku demikian. Para biku, Bante jawab mereka, yang terberkahi mengatakan hal ini. Okay, stop for just a minute. Okay. Don't do that again. That one, the orange. Okay. Then tell him, do not do that again. You made everybody wait for 15 minutes because you were too lazy to get up. Bante bilang jangan lakukan itu lagi ya. Kamu membuat orang nunggu 15 menit. Do you understand what I just said? At Benares, monks in the deer park at Isipatana, the Tathagata, accomplished and fully awakened, set rolling the matchless wheel of Dhamma, which cannot be stopped by any recluse or Brahmin or God or Mara or Brahma or anyone in the world. Di Benares, para biku, di Taman Rusa di Isipatana, Sang Tathagata yang telah mantap dan sepenuhnya tercerahkan, telah menggulirkan roda Dhamma yang tak ada bandingnya, yang tidak dapat dihentikan oleh petapa atau brahmana atau dewa atau mara atau brahma atau siapapun di dunia. That is the announcing, teaching, describing, establishing, revealing, expounding, and exhibiting the Four Noble Truths. Yaitu pengumuman, ajaran, penjelasan, pemantapan, pengungkapan, penjabaran, dan penunjukan 4 kebenaran mulia. Of what for? Apakah yang 4 itu? The announcing, teaching, describing, establishing, revealing, expounding, and exhibiting the noble truth of suffering. Pengumuman, ajaran, penjelasan, pemantapan, pengungkapan, penjabaran, dan penunjukan kebenaran mulia tentang penderitaan. Now, a lot of people, they misinterpret even the first noble truth. Banyak orang salah mengerti tentang nomor 4 kebenaran mulia yang pertama. And they say, all life is suffering. Dan mereka bilang, semua hidup adalah penderitaan. That's not what the Buddha said. Itu bukanlah yang Sang Buddha katakan. There is suffering in life. Ada penderitaan di hidup. Everybody knows that. Semuanya mengetahui hal itu. But not everything in life is suffering. Tapi tidak semua hal di hidup adalah penderitaan. Having joy is not suffering. Mempunyai kebahagiaan bukanlah penderitaan. Feeling good, being successful is not suffering. Mempunyai perasaan yang baik dan menjadi orang sukses bukanlah penderitaan. So not all of life is suffering. Jadi tidak semua hal di hidup adalah penderitaan. Too many times monks focus on this, everything is suffering.
Seringkali para biku memfokuskan tentang semua ini adalah penderitaan. And it makes Buddhism sound very pessimistic. Jadi itu mendengarkan ajaran Buddhis sangat pesimis dan negatif. But just like a doctor, Tapi sama seperti seorang dokter, when you have some pain in your body, he comes to you and he says, yes, there is pain there. ketika kalian mempunyai rasa sakit, dokter itu datang dan berkata, iya ada rasa sakit di situ. Then he looks for the cause of the suffering. Dan dia mencari sebab dari rasa sakit dan penderitaan itu. And then he gives you medicine so that it goes away, the suffering goes away. Dan beri kalian obat biar mengusir rasa penderitaan itu. So this is what the Buddha's teaching is like. Yes, there is suffering, there is a cause of suffering, there is the cessation of suffering. Jadi inilah apa yang diajarkan Sang Buddha dan di ajaran Buddhis. Ada penderitaan itu ada penyebabnya dan juga penderitaan bisa berhenti. And this morning I talked about the way leading to the cessation of suffering. Jadi pagi ini Bante telah bercerita tentang gimana penderitaan bisa berhenti. Okay, the announcing, teaching, describing, establishing, revealing, expounding, and exhibiting the noble truth of the origin of suffering. Pengumuman, ajaran, penjelasan, pemantapan, pengungkapan, penjabaran, dan penunjukan kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. What is the origin of suffering? Apa itu asal mula penderitaan? Can you tell me? Apakah kalian bisa mengatakannya? What's the cause of suffering? Apa penyebab penderitaan? You've heard me talk about it for 2 days. Kalian telah dengar Bante ngomong selama 2 hari. Say it? That's right. Itu benar, nafsu keinginan. Very good. The noble truth of the cessation of suffering. Kebenaran mulia tentang berhentinya penderitaan. What is the cessation of suffering? Apa itu berhentinya penderitaan? Letting go of Melepaskan craving. nafsu keinginan. When you let go of craving, you let go of that personal belief in a self. Kalian melepaskan nafsu keinginan, kalian juga melepaskan kepercayaan tentang diri saya, aku. You see, when craving arises, that's the very start of your identification with that. Saat mulanya nafsu keinginan muncul, itulah saat pertama di mana kalian mengambil hal sebagai diri atau personal. That is the I like it or I don't like it mind. Itu adalah pikiran saya suka atau saya tidak suka. So that's the very start of suffering. Jadi itulah asal mulanya penderitaan. Okay. Now number 4. Okay. At Benares, monks in the deer park of Isipatana, the Tathagata, accomplished and fully awakened, set rolling the matchless wheel of Dhamma, which cannot be stopped by any recluse or Brahmin or God or Mara or Brahma or anyone in the world. Di Benares, para biku di Taman Rusa di Isipatana, Sang Tathagata yang telah mantap dan sepenuhnya tercerahkan, telah menggulirkan roda Dhamma yang tak ada bandingnya, yang tidak dapat dihentikan oleh petapa atau Brahmana, atau Dewa, atau Mara, atau Brahma, atau siapapun di dunia. That is the announcing, teaching, describing, establishing, revealing, expounding, and exhibiting of these 4 noble truths. Yaitu pengumuman, ajaran, penjelasan, pemantapan, pengungkapan, penjabaran, dan penunjukan 4 kebenaran mulia ini. Cultivate the friendship of Sariputta and Moggallana monks. Kembangkan persahabatan dengan Sariputta dan Moggallana, para biku. Associate with Sariputta and Moggallana. Berhubunganlah dengan Sariputta dan Moggallana. They are wise and helpful for their companions in the holy life.
Mereka bijaksana dan sangat membantu teman-teman di dalam kehidupan suci ini. Sariputta is like a mother. Sariputta adalah seperti ibu. Moggallana is like a nurse. Moggallana adalah seperti perawat. Sariputta trains others for the fruit of stream entry. Sariputta melatih orang-orang lain untuk buah pemasuk arus. Moggallana for the supreme goal. Moggallana untuk tujuan tertinggi. So Sariputta teaches you how to become a Sotapanna, Jadi Sariputta mengajarkan kalian gimana menjadi seorang Sotapanna, and Moggallana teaches you how to become an Arahat. dan Moggallana mengajarkan gimana untuk menjadi seorang arahat. Monks, Sariputta monks is able to announce, teach, describe, establish, reveal, expound, and exhibit the Four Noble Truths. Sariputta, para biku, mampu mengumumkan, mengajar, menjelaskan, memantapkan, mengungkapkan, menjabarkan, dan menunjukkan 4 kebenaran mulia. So the Blessed One said, having said this, the Sublime One rose from his seat and went into his dwelling. Demikianlah kata-kata yang terberkahi. Setelah mengatakan hal ini, Yang Maha Mulia bangkit dari tempat duduk dan pergi ke tempat tinggal beliau. Then soon after the Blessed One had gone, the Venerable Sariputta addressed the monks thus. Kemudian, segera setelah Yang terberkahi pergi, Yang Mulia Sariputta menyapa para biku demikian. Friends, monks, Sahabat-sahabat, para biku. friend, the monks replied to the Venerable Sariputta. Sahabat, jawab para biku pada Yang Mulia Sariputta. The Venerable Sariputta said this. Yang Mulia Sariputta mengatakan hal ini. At Benares, friends, in the deer park at Isipatana, the Tathagata, accomplished and fully awakened, set rolling the matchless wheel of Dhamma. Di Benares, sahabat-sahabat, di Taman Rusa di Isipatana, Sang Tathagata yang telah mantap dan sepenuhnya tercerahkan, telah menggulirkan roda Dhamma yang tak ada bandingnya. Now, number 9. The announcing and exhibiting of the Four Noble Truth, the noble truth of suffering, the noble truth of the origin of suffering, the noble truth of the cessation of suffering, the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. Pengumuman dan penunjukan kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, kebenaran mulia tentang berhentinya penderitaan, kebenaran mulia tentang jalan menuju berhentinya penderitaan. And what, friends, is the noble truth of suffering? Dan apa, sahabat-sahabat, kebenaran mulia tentang penderitaan itu? Birth is suffering. Kelahiran adalah penderitaan, Aging is suffering. penuaan adalah penderitaan, Death is suffering. kematian adalah penderitaan. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are suffering. Duka cita, ratap tangis, rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan adalah penderitaan. Not to obtain what one wants is suffering. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Attaining what one doesn't want is suffering. Pendeknya, 5 kanda yang dipengaruhi oleh kemelekatan adalah penderitaan. In short, the 5 aggregates affected by craving and clinging are suffering. 5 kanda yang dipengaruhi oleh kemelekatan adalah penderitaan. So not getting what you want is a form of suffering. Jadi tidak bisa mendapat apa yang kalian inginkan adalah suatu penderitaan. And getting what you don't want is a form of suffering. Dan mendapatkan hal yang kalian tidak mau adalah bentuk dari penderitaan. Basically, anything that you take personally as mine, I, me, mine, is suffering. Jadi apapun yang kalian ambil sebagai diri sendiri atau personal,
itu adalah penderitaan. And what, friends, is birth? Dan apa sahabat-sahabat kelahiran itu? The birth of beings into the various orders of beings. They're coming to birth. Precipitation in a womb. The generation, the manifestation of the aggregates. Kelahiran dari makhluk-makhluk pada berbagai kelompok keberadaan, kedatangan mereka pada kelahiran, kemunculan di rahim, pembentukan, manifestasi kanda. Obtaining the basis of contact. This is called birth. Perolehan landasan-landasan untuk kontak, inilah yang disebut kelahiran itu. Now there's also the birth of action. Dan ada juga kelahiran sebuah perbuatan. When you get caught up with emotional states and then you say things you wish you hadn't said later, or done things that you wish you hadn't done, that's called the birth of action too. Saat kalian mempunyai perasaan-perasaan emosional dan melakukan atau mengatakan hal yang seharusnya tidak kalian katakan, itulah sebuah kelahiran, sebuah perbuatan. And what, friends, is aging? Dan apa sahabat-sahabat penuaan itu? The aging of beings in their various orders of being. Penuaan makhluk-makhluk di berbagai kelompok keberadaan. Their old age, brokenness of teeth. Usia tua mereka, tanggalnya gigi. Grayness of hair. Memutihnya rambut. The wrinkling of the skin. Mengeriputnya kulit. The decline of life. Menurunnya kehidupan. The weakness of the faculties. Melemahnya kemampuan-kemampuan indera. This is called aging. Inilah yang disebut penuaan itu. An interesting thing that happens when you grow older, you'll start to see it. Satu hal yang menarik saat kalian mulai beranjak dewasa, kalian akan melihat that your body is very strong when it's young, and it does get weaker as you get older. Bahwa badan kalian ini sebenarnya sangat kuat di saat sekarang dan mulai lebih tidak kuat pas kalian mulai tua. But the problem with that is your mind still thinks you're young. Tapi masalahnya adalah pikiran kalian selalu berpikir kalau kalian masih muda. And then you start hurting your body. Dan kalian mulai menyakiti diri sendiri, diri badan sendiri. And what, friend, is death? Dan apa sahabat-sahabat kematian itu? The passing away of beings out of the various orders of being. Berlalunya makhluk-makhluk dari berbagai kelompok keberadaan. They're passing away, dissolution, disappearance, dying, completion of times. Berlalunya, terurainya, lenyapnya, matinya, lengkapnya waktu. The dissolution of the aggregates, the laying down of the body. Terurainya kanda, rebahnya tubuh. What happens is the heat and vitality and consciousness leave the body. Apa yang terjadi adalah panas, vitalitas, dan kesadaran pergi dari badan jasmani. Then it says in other suttas, you're left lying like a log. Dikatakan di sutta lain, kalian tertinggal seperti sebatang kayu. It's just body is still there, but it doesn't have any more life in it. Hanya saja badan jasmani masih ada, cuman sudah ada hidup lagi di dalamnya. Now, when you start doing your meditation and you start getting good at it, Saat kalian mulai bermeditasi dan mulai menjadi lebih baik, you will start to see much more clearly how birth and death are continually happening in your body. kalian mulai bisa melihat gimana kelahiran dan kematian muncul di badan kalian. Now, just to give you an idea of how fast this happens, Hanya untuk memberi suatu rincian gimana ini terjadi, secepat apa terjadinya.
That was about 100,000 arising and passing away of ear consciousness. Satu jentikan jari adalah 100.000 dari muncul dan lenyapnya kesadaran. When your meditation gets good, you will get to see individual consciousnesses arise and pass away. Saat meditasi kalian mulai membagus, kalian bisa melihat kesadaran muncul satu demi satunya. And what is actually happening is there is a birth and a death of each consciousness. Dan apa yang sebenarnya terjadi adalah lahirnya dan matinya sebuah kesadaran. And this happens very quickly, of course. Dan terjadi sangatlah cepat. This is why the Buddha's teaching is different from the Brahmin or Hindu teaching. Inilah kenapa ajaran Sang Buddha berbeda dari ajaran Brahman atau Hindu. They have a belief in reincarnation. Mereka mempunyai kepercayaan pada reinkarnasi. That belief is that there is a consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, and it's the same consciousness that does that. Kepercayaannya adalah ada kesadaran yang berpindah badan dan berpindah alam dan mengulangnya terus. People believe that that is called a soul. Mereka percaya kalau itu sebuah jiwa. But in Buddhism, we see that that's not true. Tapi di ajaran Buddhis, kita melihat itu sebagai tidak benar. There's the arising and passing away of all of the sense doors. Ada muncul dan lenyapnya panca indera. But it happens so fast, we think it's all just one sight or one sound. Tapi itu terjadi sangatlah cepat, jadi kita kira itu hanyalah satu panca indera atau satu suara. But when you get to a certain place in the meditation, which is quite deep, you will see for yourself that this is true, that everything is born and then it dies very quickly. Jika kalian ke suatu tingkat di meditasi kalian yang lumayan dalam, kalian bisa melihat muncul dan lenyapnya hal itu, dan itu sangatlah cepat. Right now you think you're seeing and hearing me at the same time. Sekarang kalian berpikir bahwa kalian melihat dan mendengar Bante di saat yang sama. But you're not. Tapi kalian sebenarnya tidak. Okay. The sight is there for a short period of time. It's arising and passing away. And then the ear, the sound is there for a little short time. And then sight again. Di mata adalah muncul lenyap, dan di kuping pun ada yang muncul lenyap di waktu yang jangka waktu yang pendek. This is where the wrong belief in a personal self comes to be. Inilah di mana kepercayaan yang salah tentang personal atau aku dan diri yang muncul. One of the nice things about Buddhism, Salah satu hal yang menarik dan bagus tentang ajaran Buddha, you don't have to believe anything. kalian tidak harus mempercayai apapun. Now there's some religions that you have to believe. Ada beberapa agama di mana kalian dipaksa And untuk mempercayainya. they talk about God and these kind of things. Dan mereka membicarakan tentang Tuhan dan In sebagainya. Buddhism, we don't talk about that sort of thing. Di Buddhism kita tidak membicarakan tentang hal seperti itu. Why? Kenapa? Because those are concepts. Karena itu semua adalah konsep. And when we see the way things actually work, those concepts are false. Saat kita bisa mengerti bagaimana cara hal-hal bekerja, kita bisa menyadari bahwa konsep itu sebenarnya salah. Like the Christians say, you have to believe Jesus died for your sins. Seperti orang Kristen harus mempercayai bahwa Yesus telah meninggal untuk dosa-dosa kalian. I don't believe that. Bante tidak mempercayainya. Can I take your pain away? Apakah Bante bisa mengambil rasa sakit kalian? If you break a precept, can I make that precept wholesome again? Jika kalian telah melanggar sila, bisakah Bante membuat
sila kalian menjadi bagus lagi dan When you break a dijaga. precept, let's say you kill a living being, can you make that being alive again? Jika kalian telah melanggar sila dan membuat suatu binatang mati, apakah kalian bisa membangkitkan binatang itu dari kematiannya? Then if you were a Christian, you could pray to God and they'll come back to life. Jika kamu seorang Kristiani, kamu bisa berdoa dan berharap binatang itu muncul lagi dari kematiannya. You see, this doesn't make sense. Kamu lihat ini tidak masuk akal. So there's nobody that can take your pain away from you except you. Jadi tidak ada orang yang bisa mengambil rasa sakit kalian kecuali diri kalian sendiri. There was a lady that was very good meditator that I was teaching in Malaysia. Ada suatu ibu-ibu yang sangat mahir pada meditasi di Malaysia. She could sit for 4 hours without moving. Dia bisa duduk selama 4 jam tanpa bergerak. You know that's hard to do. Kamu tahu itu sangatlah susah untuk dilakukan. I came to Indonesia Bante datang ke Indonesia and I was here for 6 weeks because I was teaching when I came here. dan di sini selama 6 minggu karena dia harus mengajar di sini. When I got back to Malaysia, Saat dia kembali ke Malaysia, she called me up the night I got back. beliau perempuan itu telepon Bante di malam Bante kembali. She said, I'm not going to meditate anymore. Dia berkata, saya tidak akan meditasi lagi. And I said, why? Bante bertanya, kenapa? I can't sit for more than a half an hour. Saya tidak bisa duduk lebih dari setengah jam. Now, because I understand how mind works, I said, what precept did you break? Karena Bante mengerti gimana pikiran bekerja, Bante bertanya, sila yang apa telah kamu langgar? She said, I didn't break any precepts. Dia berkata, saya tidak melanggar sila apapun. I said, I'm not going to allow you to quit. Bante bilang, saya tidak akan mengizinkan kamu untuk berhenti. You have to sit no less than 1 hour. Kamu harus duduk bermeditasi tidak kurang dari 1 jam. The next day, she called up again. Hari berikutnya dia telepon lagi. I'm going to quit meditation. Aku akan berhenti bermeditasi. I said, okay, what precept did you break? Bante bilang, oke, sila apa yang telah kamu langgar? She said, actually, I do know what precept I broke. Sebenarnya, saya tahu sila apa yang saya telah langgar. I like to keep my kitchen very clean. Saya suka untuk menjaga dapur saya sangat bersih. After I cleaned my kitchen, there was a line of ants that were walking across the counter. Setelah saya membersihkan dapur saya, ada satu baris semut di dapur. So she very carefully swept them off the counter. Jadi dia sangat pelan-pelan dan lembut membuangnya dari meja. She came back about 15 minutes and the ants were there. Dia balik setelah 15 menit dan semutnya di sana. She tried to sweep them off again. Dia mencoba untuk menyapunya lagi. She came back a little later and the ants were there. Dan dia balik sebentar lagi dan semutnya masih di situ. So she went and got some bug spray and she killed them. Dan dia mengambil pembunuh binatang atau serangga dan membunuhnya. After that, she could not sit in meditation very long. Dan setelah itu dia tidak bisa lagi duduk bermeditasi See, yang lama. this is why you have to be careful about keeping your precepts. Jadi inilah kenapa kalian harus menjaga sila kalian dengan baik. So I told her, okay, now I know what the problem is. Now you can solve this problem. Jadi Bante bilang, oke, sekarang kita tahu apa masalahnya dan kita bisa memperbaikinya. You took life, Kamu mengambil hidup, now you have to give life. kamu harus memberi kehidupan. She asked, how do you do that? Dia bertanya, gimana saya melakukan hal itu? I told her to go to the butcher and buy 2 chickens. Bante berkata, pergilah ke toko daging dan beli 2 ayam.
but don't have them killed. tapi jangan bunuh mereka. Then you take those chickens, you go out into the forest, you let them go free. Dan bawalah 2 ayam itu ke hutan dan biarkan mereka pergi bebas. Now you can do this with fish too, it doesn't matter. Dan kalian juga bisa lakukan dengan ikan, tidak ada masalah. Now let's look at what's really happening when she did that. Jadi kita lihat apa yang sebenarnya terjadi saat dia lakukan hal itu. These chickens are in a very small area, Ayam itu di tempat yang sangatlah kecil, and anytime the butcher grabs one of them, they see that they're going to be killed. setiap kali tukang potong ayam menjaganya, dia tahu kalau ayam itu akan dibunuh. And they have a lot of fear. Dan ayam itu mempunyai banyak ketakutan. Okay, she comes up and she buys 2 chickens. Dan perempuan ini muncul dan membeli 2 ayam itu. And the butcher grabs a hold of them. Dan tukang potong ayam itu memegangnya. In their mind, they have very strong fear. Di pikiran mereka ada suatu rasa ketakutan yang sangat kuat. And dislike. Dan tidak suka. Because they saw everybody else get their head chopped off. Karena dia melihat semua ayam punya kepala dipotong. But the butcher ties their feet together. Tapi tukang potong ayam itu mengikat kaki ayamnya. And then she takes them into the car. Dan ibu ini mengambilnya ke dalam mobil. And she drives out to the forest. Dan menyetir ke sebuah hutan. She lets them go free. Dan membebaskannya. Now these chickens went from the worst day in their life. They knew they were going to die. Ayam ini telah pergi dari hari terburuk mereka dan bebas dari hal itu. To the best day in their life. Menjadi hal terindah di hidup mereka. Because they're going to live. Karena mereka akan hidup. Now what I told this woman to do was to let go of the guilty feeling of killing all of those ants. Apa yang Bante katakan kepada ibu ini adalah untuk melepaskan semua rasa penyesalan yang muncul karena telah membunuh semua semut-semut itu. When she let these chickens go free. Saat dia melepaskan ayam-ayamnya. The chickens were very much surprised, and they walked off a little ways and turned around and looked her in the eye with a feeling of gratitude. Ayamnya sangat terkejut. Dia lari perlahan dan sedikit dan kembali lihat kepada mata ibu-ibu itu. Dan melihatnya dengan penuh gratitude. Kebersyukuran. Sorry. When she went home, she sat for 4 hours. Saat dia pulang, dia bisa duduk kembali selama 4 jam. See how powerful this is. Lihatlah bagaimana kuatnya cara ini bekerja. If you give life, you make a lot of good merit. Jika kalian memberi kehidupan, kalian telah membuat jasa-jasa yang sangat besar. It doesn't take away the bad doing of killing all of those beings, but it makes a lot of good merit and it kind of overpowers the bad merit. Ini tidak membuang jasa-jasa buruk kalian, tapi menambah jasa-jasa baik kalian sehingga jasa baik itu lebih tinggi daripada jasa buruk itu. So she took the responsibility Jadi for her bad action and did good action, and she had good results from doing that. Jadi dia mengambil tanggung jawab atas perbuatan salah dia dan melakukan perbuatan yang baik. Dan ya. So I can't take your pain away. Your pain is yours. Jadi Bante tidak bisa mengambil rasa sakit kalian. Rasa sakit itu milik kalian sendiri. But I can love you. Tapi Bante bisa mencintai kalian. And that will change a lot of different things. Dan itu bisa merubah banyak hal. I used to spend a lot of time going into hospitals. Bante sering pergi ke rumah sakit. And the people I would go visit, they had very bad diseases.
Dan orang yang Bante kunjungi suka mempunyai penyakit-penyakit yang serius. Many of them were very close to death. Banyak dari mereka sudah sangat dekat kepada kematian. And they had a lot of pain. Dan mereka mempunyai rasa sakit yang sangat besar. Now, the definition of compassion Definisi dari karuna atau welas asih, seeing someone else suffering, melihat orang lain menderita, allowing them to have their suffering. berilah mereka kesempatan untuk merasakan penderitaan itu. If you have cancer, I can't take it away from you. Jika kamu punya kanker, Bante tidak bisa mencabut kanker itu dari kalian. And you have a lot of pain because of that. I can't make it stop. I can't make it go away. Dan kalian merasakan rasa sakit yang luar biasa dan Bante tidak bisa memberhentikannya atau mengambilnya. So I have to allow the space for you to have your own pain. Jadi Bante memberi suatu ruang di mana kalian bisa merasakan rasa sakit itu sendiri. And I can love you without any trouble at all. Dan Bante bisa mencintai kalian dengan sesungguhnya tanpa masalah. Quite often, I would walk into a room and someone would have such severe pain they would be moaning. Sangat sering Bante masuk ke dalam ruangan dan ada orang yang kesakitan sampai dia berteriak-teriak. I can't feel sorry for them. Bante tidak bisa merasa Why? bersalah pada mereka. Kenapa? Because my feeling sorry for them doesn't help them to feel any better. Karena rasa bersalah untuk mereka tidak bisa membuat mereka menjadi lebih baik. It only makes me feel worse. Itu hanya bisa membuat Bante menjadi lebih buruk perasaannya. But I can love them. Tapi Bante bisa mencintai mereka. I can send loving kindness to them. Bante bisa memancarkan cinta kasih kepada mereka. And before long, the pain starts to go away. Dan belum lama rasa sakit itu telah pergi. Their mind starts to come up to where my mind is. Pikiran mereka mulai naik di mana pikiran Bante berada. And they feel relief. Dan mereka merasa lega. And it doesn't look like I'm doing anything. Dan itu tidak sepertinya Bante melakukan hal apa-apa. One of the things that happens is that when somebody in your family is very sick or they're starting to die, you feel helpless. You don't know what to do. Salah satu hal yang terjadi di mana ketika satu anggota dari keluarga kalian mulai merasa sakit atau tidak tertolong, kalian juga merasa tidak bisa lakukan apa-apa. So what you do is you make yourself even more sad. Jadi itu hanya membuat diri kalian lebih sedih. Your being sad does not help anybody else around you. It makes everybody else feel sad too. Saat kalian bersedih, itu tidak mengubah apa-apa, tapi malah membuat orang-orang di sekeliling kalian menjadi lebih sedih juga. But Tapi if you practice compassion, you let everybody else have their own pain. But you start sending loving and kind thoughts to everyone. jika kalian mempunyai welas asih untuk orang itu, biarkan mereka untuk mempunyai rasa sakit itu dan memancarkan cinta kasih kepada mereka. Then you find out that you're not helpless. Dan kalian mengetahui bahwa kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. You're being very helpful. Kalian menjadi sangatlah berguna. You can send loving kindness to the person that's sick or dying. Kalian bisa memancarkan cinta kasih pada orang yang sakit atau sekarat. You send loving kindness to everybody in your family. Kalian pancarkan cinta kasih kepada semua anggota keluarga kalian. You send loving kindness to the doctors and the nurses. Kalian memancarkan cinta kasih kepada semua dokter dan suster. And that way you're helping everyone to have more balance in their mind. Dan dengan cara itu kalian membantu untuk menenangkan semua pikiran para orang itu. And you don't have time to feel helpless or sad. Dan kalian tidak punya waktu untuk merasa tidak membantu atau bersedih. Because you're spending time loving them. Karena kalian menghabiskan waktu kalian mencintai mereka.
That's how you help. Itulah cara kalian membantu. A few years ago, my mother died. Berapa tahun yang lalu, Ibu Bante meninggal. On the day that she died, there were many family members. Di hari beliau meninggal, banyak anggota keluarga. When they came, they were very sad. Saat mereka datang, mereka sangatlah sedih. So I started radiating loving kindness to everyone. Jadi Bante mulai memancarkan cinta kasih kepada semua orang. They started not being so sad. Their mind started to get into good balance and accept the fact that my mother was dying. Mereka mulai tidak merasa sedih dan mempunyai pikiran yang tenang dan seimbang dan menerima bahwa beliau akan meninggal. She died very peacefully, Beliau meninggal dengan sangat tenang, knowing that she was loved a lot. mengetahui bahwa dia dicintai oleh banyak orang. So she died with an uplifted mind. Jadi dia meninggal dengan pikiran yang baik dan sejuk. After she died, somebody said, I don't know whether to laugh or cry. Setelah beliau meninggal, ada orang datang kepada Bante dan berkata, saya tidak tahu apakah untuk tertawa atau menangis. Laugh because it was a very good death. Tertawa karena itu kematian yang indah. Or cry because they missed her. Atau menangis karena mereka kangen kepada mereka. Now, a lot of people are real interested about being with people as they die, and they start to get sad and they cry out loud and they're mourning, and they cause the person that's dying a lot of confusion. Banyak orang seringkali ingin bersama orang yang sekarat dan akan meninggal dan mulai berteriak, bersedih dan histeris. Tapi ini hanya membuat orang yang akan meninggal itu bingung dan juga sedih. But if you're with somebody else that's sending loving kindness, the person that's dying, their mind gets uplifted and they get happy. Tapi jika kalian memancarkan cinta kasih kepada orang yang akan meninggal itu, pikiran mereka akan mulai lebih enteng dan mulai lebih murni dan tenang. Now there are visions that happen before people die. Ada pandangan-pandangan sebelum orang meninggal. If they have thoughts of anger or dislike, they will have a vision of fire. Jika mereka merasakan kemarahan dan tidak suka, mereka akan mempunyai pemandangan kayak penglihatan api. If they die at that time, they will be reborn in a hell realm. Jika mereka meninggal di kondisi seperti itu, mereka akan dilahirkan di alam neraka. Sometimes people die, or right before they die, they have a vision of ogres that are very black. Seringkali sebelum orang-orang meninggal, mereka mempunyai pandangan sebuah raksasa yang sangat hitam. And they feel like they're being dragged away by this ogre. Dan mereka merasa mereka ditarik oleh raksasa itu. What's happening in their mind is they're thinking about material things and they have greedy mind. Apa yang terjadi adalah mereka mempunyai pikiran yang bermaterialistik dan mempunyai pikiran yang serakah. There is another kind of vision of hungry ghosts. Ada juga pandangan hantu-hantu kelaparan. They are people that have regular sized body. Ada orang yang mempunyai badan yang cukup normal proporsinya, but a very, very tiny mouth. Tapi mempunyai mulut yang They can't get any food. mereka tidak bisa memasuki makanan ke mulut mereka. This happens because they are very self-centered and they're worried about themselves. Ini terjadi apabila mereka sangatlah egois dan sangat selalu mengkhawatirkan diri mereka sendiri. There is another kind of vision of animals. Ada juga pandangan binatang. And if you die at that time, you have a very confused mind.
Jika and you'll be reborn as an animal. Jika kalian mempunyai pandangan seperti itu, berarti kalian mempunyai pikiran yang sangat bingung dan akan terlahir di alam binatang. So, if you're reborn as an animal, it can be very, very difficult to get out of that realm. Jika kalian terlahir di alam binatang, itu sangatlah susah untuk keluar dari alam itu. The Buddha said if you're reborn as an animal, it's like being in the ocean and you're a blind turtle. Sang Buddha berkata, jika kalian terlahir di alam binatang, bayangkan sebuah samudra yang besar dan kamu adalah sebuah penyu yang buta. And somebody throws a life preserver in. Dan seseorang memasukkan pengambil hidup kayak jaring gitu. Once every 100 years, you come up and stick your head out and get some air. Satu kali dalam 100 tahun, kamu akan naik ke atas dan menghirup udara. Okay? Yes. The chances of your sticking your head in the middle of that ring are very, very small because the ocean is always moving, the winds are changing things, and you only come up once every 100 years. Kemungkinan kalian bisa mengeluarkan kepala kalian di atas sangatlah kecil karena banyak angin dan ombak di samudra dan itu sangat susah untuk bisa ke atas dan menghirup udara. So being reborn an animal is not a very good thing. Jadi terlahir kembali di alam binatang adalah hal yang sangatlah tidak baik. And it takes a long time to get out of that realm. Dan butuh waktu yang sangat lama untuk keluar dari alam itu. There is another vision that happens, Ada pandangan lain yang bisa terjadi, and that is your past relatives will come up into your mind that have already died. adalah saudara-saudara kalian yang dari dulu yang telah meninggal muncul kembali. If you die at that time, you will be reborn as a human being. Jika kalian meninggal di kondisi seperti itu, kalian akan terlahir lagi di alam manusia. And the last kind of vision that happens is a vision of devas in a flying chariot. Dan pandangan terakhir yang ada adalah para dewa di kereta. And Tambah. if you're reborn, when you see that, you will be reborn in a heavenly realm. Jika kalian meninggal di kondisi itu, kalian akan terlahir di alam surga. So these are all the different realms that you can be reborn in. Jadi inilah alam-alam yang berbeda di mana kalian bisa terlahir kembali. And it depends on the last moment before you die, what kind of vision you see. Dan inilah sangat tergantung pada detik-detik sebelum kematian kalian dan pandangan apa yang kalian lihat. I spent a year with people that about once a week they died. Bante mempunyai orang-orang di mana setiap satu kali seminggu ada yang meninggal. Because I wanted to make sure that their mind was uplifted before they died. Karena Bante mau meyakinkan bahwa pikiran mereka ini tenang saat mereka meninggal. Because I was with a lot of Christians, I didn't talk about the Buddha's teaching. Karena Bante bersama banyak orang Kristiani, Bante tidak membicarakan tentang ajaran-ajaran Buddha. But I did find in the Bible, it has the precepts. Tapi Bante menemukan di Injil adanya sila-sila. So I would read the precepts to them and get them to recite the precepts in their mind. Jadi Bante mulai mengatakan sila-sila itu dan membuat mereka untuk mengucapkannya kembali di pikiran mereka. Many people died very, very peacefully Banyak orang meninggal dengan sangat damai, with an uplifted mind. mempunyai pikiran yang bahagia dan terang. I didn't have time to feel sad for them. Bante tidak punya waktu untuk berasa sedih untuk mereka. I didn't feel pity. Bante tidak merasa sedih untuk mereka atau kasihan. I didn't feel helpless. Bante
tidak merasa seperti Bante tidak bisa melakukan apa-apa. because I knew I could help them. Karena Bante tahu Bante bisa melakukan sesuatu. So I did this for 1 year because I wanted to see for myself whether this really worked or not. Dan Bante melakukan hal ini selama setahun karena Bante mau membuktikan apakah hal ini bekerja. The cause of suffering is craving. Penyebab dari penderitaan adalah nafsu keinginan. The cause of suffering is taking these things personally. Penyebab dari penderitaan adalah mengambil suatu hal secara diri atau personal. The cessation of suffering is using the 6 R's. Berhentinya penderitaan adalah menggunakan praktek 6R atau 6M. So using the 6 R's and letting go of these wandering thoughts and all of these problem things. Jadi menggunakan langkah 6R atau 6M dan melepaskan semua pikiran-pikiran yang muncul sana-sini. And letting go of that tension and tightness in your mind. Dan melepaskan keketatan di pikiran kalian. That is the way you experience the third noble truth, the cessation of suffering. Inilah gimana kalian bisa mengalami keempat kebenaran mulia yang ketiga, di mana dikatakan adanya berhentinya penderitaan. Of course, that has smiling in it. Pastinya ada senyuman di dalamnya. Right? Iya kan? Keeping your mind uplifted and happy. Punyalah pikiran yang selalu tenang dan bahagia. Everything becomes easier when you do that. Semua hal akan menjadi lebih gampang jika kalian melakukan hal itu. And I already talked about the Eightfold Path, the way leading to the cessation of suffering. Dan Bante sudah membicarakan tentang jalan berunsur 8, di mana membicarakan tentang berhentinya penderitaan. Now this is talking about the Four Noble Truths in a very surface way. Ini membicarakan tentang 4 kebenaran mulia yang sangat di atas, sangat pemula. The Four Noble Truths are also describing to you the links of dependent origination. 4 kebenaran mulia disangkutkan dan berhubungan pada hukum sebab musabab yang saling bergantungan. This is how everything arises and how it ceases. Inilah proses di mana semua hal lahir atau muncul dan juga mati dan lenyap. Every link of the Four Noble of dependent origination has the Four Noble Truths in it. Di dalam rangkaian-rangkaian hukum sebab musabab yang saling bergantungan, adanya 4 kebenaran mulia. Tell them to go to the Four Noble or The dependent origination. dependent origination. Ada yang kayak kertas seperti, aku nggak ada lagi, Yeah, that's it. yang kayak gini. Now, at the start, it always says the start of dependent origination and the links, it starts with ignorance. Di hukum sebab musabab yang saling bergantungan, itu dimulai dengan ketidaktahuan. A lot of people think ignorance means you're stupid. Banyak orang berpikir bahwa ketidaktahuan adalah kalian bodoh. It doesn't mean that. Itu tidak bermaksud seperti itu. It means that you've been ignoring how things work, Ini artinya kalian telah not tidak paying close mengetahui. attention. Tidak mengetahui proses dan gimana cara proses berjalan sebenarnya dan tidak memberinya perhatian. Not paying attention to the Four Noble Truths. Tidak memberi perhatian kepada 4 kebenaran mulia. Now, the next part of dependent origination, they call it in Pali Sankara. Bhikkhu Bodhi calls it formations.
There's another monk that calls it preparations. Bagian selanjutnya dari rangkaian hukum sebab musabab yang saling bergantungan adalah sangkara. What are Biku these? Bodhi memanggilnya sebagai formations atau bentuk-bentuk, ada biku-biku lain memanggilnya sebagai preparation atau persiapan. What are these formations or preparations? Apalah bentuk-bentuk dan persiapan ini? Body, speech, mind. Badan, ucapan, pikiran. That's the very start of a human being. Ini Body, speech, and mind. Ini hal awalnya dari seorang manusia, badan, pikiran, dan what? Body, speech, and mind. Oh, badan, pikiran, dan ucapan. Okay? Yes, You're doing fine. Don't. just checking. So, the next link of dependent origination is consciousness. Jadi rangkaian selanjutnya dari paticca samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan adalah kesadaran. What does consciousness mean? Apa yang dimaksud dengan kesadaran? It means being aware of things as they arise. Itu dimaksud dengan untuk menyadari setiap hal yang muncul. There's an interesting word in English about recognize. Ada hal yang menarik tentang recognize atau mengenali di bahasa Inggris. The R-E in recognize means remember. Di recognize atau yang dimengenali artinya mengingat. So you see the Buddha image here, you know it's a Buddha image because you remember seeing it. Kalian tahu ini Sang Buddha dari rupanya karena kalian telah mengingatnya. But when you take the R-E off of that, the word comes to cognize. Tapi jika kalian menyikirkan RI atau me dari recognize atau mengenali, itu menjadi cognize atau kenali. Cognize means seeing in the present. Cognize atau kenali dimaksudkan untuk melihat di saat ini. And that's what consciousness is. Itu yang dimaksud dengan kesadaran. Seeing in the present. Melihat hal-hal di masa kini. Now the next part of dependent origination links is called in Pali nama rupa. Bagian selanjutnya di rangkaian paticca samuppada adalah nama rupa di bahasa Pali. That is mentality and materiality. Itu adalah batin dan jasmani. I'll give you a definition of mentality here. Bante akan memberi sebuah definisi pada batin di sini. You'll be able to translate it pretty easy. Okay. Okay, mentality is feeling, Batin adalah perasaan, perception, persepsi, preparations, persiapan, contact, kontak, and attention. dan perhatian. Those are all of the things that make up mentality. Itulah adalah bagian-bagian yang di dalam batin. Materiality means all four of the elements. Jasmani ada di dalam 4 unsur-unsur. The earth element, fire element, air element, water element. Unsur tanah, unsur api, unsur udara, dan unsur air. Okay, everything that is material in this world is made up of these four elements. Semua yang bermaterialistik di dunia ini terdiri dari 4 unsur-unsur ini. They just have different degrees of the different elements to make up whatever that material is. Mereka hanya mempunyai proporsi yang berbeda untuk
proporsi berbeda yang unsur di sini untuk melengkapkan suatu hal. So the mentality and materiality together make up this physical universe that we see. Jadi batin dan jasmani ini mendiri alam semesta yang fisikal ini, yang fisik. Before the Buddha came around, there was a lot of people that were doing yoga. Sebelum Sang Buddha datang, banyak orang melakukan yoga. And they were practicing a kind of meditation that was only one-pointed concentration. Dan seringkali mereka mempraktekkan meditasi, yaitu meditasi konsentrasi satu titik. When you get into one-pointed concentration, you don't feel your body anymore. Saat kalian memasuki meditasi konsentrasi satu titik, kalian tidak bisa merasakan badan kalian lagi. So they would just only talk about mentality. Jadi mereka hanya membicarakan tentang batin. When the Buddha came around, he said, everything in the universe is mentality and materiality together. Saat Sang Buddha datang, dia berkata bahwa semua hal di dunia ini adalah terdiri dari batin dan jasmani barengan. This was very profound at that time. Ini sangatlah dalam di saat itu. Okay, the next link of dependent origination is the six sense doors. Rangkaian selanjutnya adalah 6 landasan indera. That's the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and mind. Mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Right after that, there is contact. Saat setelah itu ada munculnya kontak. Now, because you have mentality and materiality and you have the six sense doors, Karena kalian mempunyai batin dan jasmani dan 6 landasan indera, you have good working eye, mempunyai mata yang bekerja dengan baik, it hits color and form. Menyentuh pada warna dan bentuk. Then eye consciousness arises. Kesadaran mata lalu muncul. The meeting of these three things, Pertemuan 3 hal ini, the good working eye, the color and form, and eye consciousness, mata yang bagus, warna dan bentuk, dan kesadaran mata, is called contact. dipanggil sebagai kontak. With contact as condition, Di kontak sebagai kondisi, feeling arises. muncullah perasaan. Now, every sense door has feeling. Semua landasan indera mempunyai perasaan. You smell something nice, then that's a pleasant smell. Kamu mencium suatu hal yang enak, kamu mencium hal yang bau yang enak, baik. Okay, so that feeling arises at each one of the sense doors. Jadi perasaan itu muncul di salah satu 6 landasan indera. With feeling as condition, craving arises. Dengan perasaan menjadi kondisi, muncullah nafsu keinginan. Craving is the I like it, I don't like it mind. Nafsu keinginan adalah perasaan saya suka atau saya tidak suka. With craving as condition, clinging arises. Saat nafsu keinginan menjadi kondisi, muncullah kemelekatan. I don't have to look at the order, do I? Okay. The clinging is all of your thoughts, all of your opinions, all of your ideas, all of your story about the feeling, and I like it and I don't like it. Kemelekatan adalah semua pikiran, ide, konsep, membayangkan cerita di dalam pikiran dan perasaan saya suka atau tidak suka. With clinging as condition, habitual emotional tendency arises. Saat kemelekatan sebagai kondisi,
muncullah tendensi kebiasaan. That's where your sadness, your depression, your anger, all of that starts to come up. Itulah di mana kesedihan, rasa depresi mulai muncul. With your habitual tendency as condition, birth arises. Saat tendensi kebiasaan menjadi kondisi, muncullah kelahiran. With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair arise. Saat kelahiran menjadi kondisi, muncullah usia tua, kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan keputusasaan. Now the Buddha said about this is the cause, Sang Buddha mengatakan Wait a tentang minute, hal wait ini a minute. adalah this is the arising of this whole mass of suffering. ini adalah munculnya seluruh penderitaan. Now an interesting thing is, Hal yang menarik adalah when you use the 6 R's, jika kalian lakukan 6R atau 6M, then craving doesn't arise. nafsu keinginan tidak akan muncul. If craving doesn't arise, Clinging doesn't arise. Will not. let me Sorry. translate it. Okay. If craving doesn't arise, Jika nafsu keinginan tidak muncul, then clinging will not arise. lalu kemelekatan tidak akan muncul. If clinging doesn't arise, Jika kemelekatan tidak muncul, habitual tendency will not arise. tendensi kebiasaan tidak akan muncul. If habitual tendency doesn't arise, Jika tendensi kebiasaan tidak muncul, birth doesn't arise. kelahiran tidak akan muncul. If birth doesn't arise, Jika kelahiran tidak muncul, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair will not arise. usia tua, kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan keputusasaan tidak akan muncul. So you get to see how important it is to use the 6 R's whenever there's any pulling away from your object of meditation. Jadi kalian bisa melihat betapa pentingnya langkah 6R atau 6M di saat pikiran kalian beralih dari objek meditasinya. And that leads to more and more balance and happiness in your life. Dan itu akan berujung pada rasa bahagia yang besar di hidup kalian. Now, I said each one of these links of dependent origination has the Four Noble Truths in them. Bante mengatakan bahwa rangkaian-rangkaian ini mempunyai 4 kemuliaan mulia, 4 kebenaran mulia. See? Was it the Samyutta? Yeah. 13? Or 14, they're the same. Okay. Okay, I'm going to read to you what the Buddha said about dependent origination, just a little bit. Jadi Bante akan berbicara tentang paticca samuppada sedikit saja. Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things, Para biku berkenaan dengan para petapa dan brahmana yang tidak memahami hal-hal ini. now these things is talking about suffering. Hal-hal ini adalah membicarakan tentang penderitaan. I'll explain that in a minute. Bante akan menjelaskannya sebentar lagi. The origin of these things, Asal mula hal-hal ini, the cessation of these things, berhentinya hal-hal ini, and the way leading to the cessation of these things. dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini. What are these things that they do not understand?
Hal-hal apakah itu yang tidak mereka pahami, whose origin they do not understand? yang asal mulanya tidak mereka pahami, whose cessation they do not understand, yang berhentinya tidak mereka pahami, and the way leading to whose cessation they do not understand. dan jalan menuju berhentinya tidak mereka pahami. They do not understand aging and death. That is suffering. Mereka tidak memahami penuaan dan kematian. Itu adalah penderitaan. They don't understand the origin of aging and death. Mereka tidak memahami asal mulanya penuaan dan kematian. What does that mean? Apa artinya itu? With birth, aging and death come to be. Dengan adanya kelahiran dan kematian, The origin of aging and death is birth. asal mulanya dari kematian adalah penuaan dan kematian adalah kelahiran. It's cessation. Itu adalah berhentinya. If birth doesn't arise, there is no aging and death. Jika tidak ada kelahiran, tidak adanya penuaan dan kematian. And the way leading to its cessation, Dan menuju pada berhentinya, using the 6 R's. menggunakan langkah 6R atau 6M. They do not understand birth. Mereka tidak mengerti, memahami kelahiran. Now that is the first noble truth. Itu adalah 4 kebenaran mulia yang pertama. They don't understand its origin. Mereka tidak mengerti asal mulanya. With birth as condition, aging and death come to be. With habitual tendency as condition, birth comes to be. Dengan kelahiran menjadi kondisi, muncullah kematian. Dan tendensi kebiasaan menjadi kondisi, muncullah kelahiran. This is how this whole mass of suffering comes to be. Inilah bagaimana penderitaan muncul. This you will be able to understand more completely if you take the meditation seriously. Kalian bisa mengerti hal ini jika kalian mengambil meditasi secara serius. Now, from the very first time that I gave you a talk, I've been teaching you dependent origination. Dari hari pertama Bante mengajarkan kalian, Bante sudah membicarakan tentang paticca samuppada, But only a part of it. tapi hanya sebagian dari itu. Feeling arises. Perasaan muncul. Okay? Right after feeling, craving arises. Saat setelah perasaan muncullah nafsu keinginan. Then clinging arises. Lalu kemelekatan muncul. Then habitual tendency arises. Lalu tendensi kebiasaan muncul. Then birth arises. Lalu kelahiran muncul. Then aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair arise. Usia tua, kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan keputusasaan muncul. So from the very start of the talks that I've been giving you, I tell you this over and over. Jadi di saat pertama Bante mulai ceramahnya, Bante sebenarnya sudah mengatakannya berkali-kali. But you don't have to believe what I'm saying. Tapi kalian tidak harus percaya apa yang Bante katakan. See it for yourself. Lihatlah pada diri kalian sendiri. If your mindfulness is good, you will be able to see a contact, you will be able to see feeling, you'll see the craving. If you don't catch that, you'll see the clinging and the habitual tendency and the birth and the suffering. You'll be able to see it for yourself. Jika kewaspadaan kalian sangat baik, kalian bisa melihat kontak, perasaan, nafsu keinginan. Dan bila kalian kewaspadaan tidak cukup baik, kalian mulai melihat kemelekatan dan tendensi kebiasaan, lalu kelahiran, dan akhirnya penderitaan.
So I'm showing you not only this is the way to suffering, I'm showing you how to have that suffering cease. Jadi Bante tidak hanya memberi kalian lihat gimana menujunya pada penderitaan, tapi juga gimana cara berhentinya penderitaan. When the feeling arises and you see the craving and you 6R right then. Saat kalian mulai melihat perasaan muncul, lakukan langkah 6R 6 atau 6M di saat itu juga. Then all of your thoughts and opinions and ideas won't come up. Jadi semua pikiran, opini atau ide tidak akan muncul. If they don't come up, then your habitual tendency doesn't come up. Jika hal itu tidak muncul, tendensi kebiasaan juga tidak akan muncul. Now you're going beyond birth and death. Sekarang kalian telah jalan lebih jauh dari kelahiran dan kematian. And that is the cessation of suffering. Dan inilah apa yang dipanggil sebagai berhentinya penderitaan. So every time you use the 6Rs, jadi setiap kali kalian melakukan langkah 6R atau 6M, you are practicing the third noble truth. Kalian sedang melatih atau mempraktek 4 kebenaran mulia yang nomor 3. And that leads to more happiness and clarity in your mind. Dan itu akan membawa kalian pada pikiran yang lebih bahagia dan jernih. So you don't have so many worries and anxieties and fears and sadnesses. Dan kalian tidak akan mempunyai rasa khawatir, sedih, ketakutan, atau kegelisahan. The more you remember to use the 6Rs and smile, the more clear your mind becomes. Lebih sering kalian menggunakan langkah 6R atau 6M dan tersenyum, lebih gampang kalian mempunyai pikiran yang jernih. Okay, that's all I'm going to do with that. Okay. I had a lot of college students in Malaysia. Bante mempunyai banyak murid-murid mahasiswa di Malaysia. And the way they practice their college practices is they only give one test a year. Dan cara mereka belajar adalah mempunyai satu ujian dalam 1 tahun. So you either pass or you fail. Jadi itu kamu lulus atau tidak lulus. Now before they got to their test, they always came and did a retreat with me. Jadi sebelum mereka melalui ujian mereka selalu datang kepada Bante dan mengikuti retret meditasi. And what I taught them was how to overcome their fear and anxiety and worry and all of these things that pull their attention away from studying. Dan Bante mengajarkan mereka gimana caranya untuk mengusir rasa ketakutan, rasa kegelisahan atau kekhawatiran dan yang membawa mereka dari pelajaran mereka. If you're trying to study your lessons and you start worrying about whether you're going to do good or not, you are not being efficient with your time and with your mind. Jika kalian sedang belajar, tapi selalu mengkhawatirkan tentang apakah kalian dapat nilai bagus apa tidak, kalian hanya membuang-buang waktu dan menurunkan efisiensi belajar. What good does worry do? Apa bagusnya khawatir? Does that help you to get better grades? Apakah itu membantu untuk mempunyai nilai-nilai lebih bagus? No, it helps you to get worse grades. Tidak, itu hanya akan membuat kalian mempunyai nilai lebih rendah. If you're studying Jika kalian belajar, and you're reading this line and then you start to worry about whether you're really going to do good on the test or not, dan membaca suatu kalimat dan selalu mengkhawatirkan dan berpikir apakah kalian akan melakukan dengan baik apa tidak, you have to go back and do it all over again. kalian harus memulainya lagi dari awal. Now, what is worry and anxiety about tests? Apa itu kekhawatiran dan kegelisahan tentang suatu ujian? It is a kind of restlessness. Ini sama seperti bentuk kegelisahan. And what happens when that restlessness comes up?
Apa yang terjadi bila kegelisahan itu muncul? It is a painful feeling. Itu adalah rasa yang sakit, I perasaan. don't like that feeling. Saya tidak suka perasaan itu. I start thinking about anything I can to get away from that feeling. Saya mulai memikirkan tentang pikiran-pikiran gimana saya bisa pergi dari pikiran itu. Now you're not studying anymore. Jadi sekarang kalian tidak belajar lagi. How do you overcome restlessness? Gimana kalian bisa melawan kegelisahan? You feel like moving, Kalian merasa seperti untuk bergerak, and that's exactly the opposite of what you do. dan itu sama seperti terbaliknya dengan apa yang kalian lakukan. So instead of letting your mind jump around and think about this and that, you stop and just relax your mind. Daripada kamu belajar sambil mempunyai pikiran yang loncat sana dan sini, berhentilah dan merilekskan pikirannya. And every time your mind starts to flutter away, you 6R and come back, just for 2 or 3 minutes. Setiap kali pikiran kalian mulai pergi sana sini, berhentilah dan melakukan langkah 6R itu selama 2 atau 3 menit. Now your mind is clear, and then you start studying and you really study. Sekarang pikiran kalian menjadi lebih jernih dan kalian mulai belajar dengan sesungguhnya. Because now you're not thinking about something else while you're trying to put this information in your mind. Karena kalian sedang tidak berpikir hal-hal yang lain di saat kalian sedang mencoba untuk memasukkan barang hal-hal itu ke dalam pikiran kalian. I have a lot of people that they say they like to multitask because they feel like they have too many things to do, so they have to do everything at one time. Bante mengenali banyak orang di mana mereka suka mengerjakan banyak hal di waktu yang sama karena mereka pikir mereka adalah orang yang sibuk. What is actually happening in their mind is they are restless. Sebenarnya di pikiran mereka adalah kegelisahan. You think about this for a minute and then you go, oh, I got to go do that. And then, oh, I got to go do that. And then you got to come back here and do this because you didn't finish this before you went to something else. Kalian sedang melakukan satu hal, tapi tiba-tiba di pikiran kalian, oh saya harus melakukan hal ini, oh saya harus melakukan hal itu. Tapi hal yang sedang kalian kerjakan itu belum selesai. So you're not as efficient with your time as you can be if you're thinking about this but doing that. Jadi kalian menurunkan efisiensi kalian jika kalian melakukan hal ini dan itu juga bersamaan. What this meditation will teach you is how to do one thing at a time. Apa meditasi ini mengajarkan kalian adalah melakukan hal satu saja, satu hal di saat yang So you do this and you don't have to think about it anymore. Jadi kalian melakukan satu hal ini dan tidak harus memikirkannya lagi. Then you can go to the next task. Lalu bisa pergi ke Be with selanjutnya. that all the way. Lakukan hal Don't be thinking about something else while you're doing this. Lakukan hal itu seterusnya. Jangan pikirkan hal lain ketika melakukan hal satu ini. Then you'll be surprised at how easy it is to learn things. Lalu kalian bisa sangat terkejut bagaimana kalian bisa belajar dengan cepat. And when you're going to school and you're studying, when I was in college, I used to stay up all night and try to study right before an exam. Saat Bante menjadi mahasiswa, Bante sering kali belajar di malam sebelum ujiannya dan belajar sampai larut malam. And I would drink a lot of coffee and I would stay up and I would feel terrible. Minum banyak kopi, tidurnya larut malam, dan Bante akan merasa sangat tidak enak. And I really didn't do as well on the tests as I could have. Dan Bante tidak melakukan ujiannya dengan baik yang seharusnya ia bisa. Why? Kenapa? Because my mind was distracted a lot. Karena pikiran Bante selalu diganggu. And because I was trying to put all this information and memorize everything, I would forget a lot of things because I just didn't do a good job of it.
Jadi saat Bante mencoba untuk belajar dan mengingat pelajaran itu, Bante akan lupa karena pikirannya sedang tidak tenang. So when you're in school, you don't spend the whole night studying. Doesn't work. Jadi jika kalian masih di sekolah, janganlah menghabiskan satu malam belajar. The best thing you can do is get a good night's sleep before you have to take the test. Hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah tidur yang enak satu malam itu sebelum mempunyai ujiannya besok harinya. If you haven't learned what you needed to learn the day before the test, the last night is going to be useless if you try to cram for it. Jika kalian belum belajar bahan-bahan materi untuk ujiannya besok, sebenarnya belajar di malam sebelum ujian tidaklah berguna. So learn before the last night. Jadi belajarlah malam sebelum ujian. If you start studying and you see you're starting to think about other things, use the 6 hours and come back to what you're doing while you're doing it. Jika kalian sedang belajar dan mulai mengenali bahwa kalian bukan lagi di pikiran belajar, lakukan langkah 6R dan kembali pada apa yang kalian lakukan. Another thing that I thought was very useful when I would take a test is I did not go answer this one, answer this one, answer this one. Sometimes if the answer didn't come, I would let it go and go to another question and then come back whenever the answer came to me. Hal yang baik juga yang Bante telah lakukan adalah tidak mencoba untuk menjawab pertanyaan di waktu yang sama, tetapi melakukan hal satu dan yang lainnya di waktu yang berbeda. Dan jika Bante tidak bisa menjawabnya, Bante akan pergi pertanyaan yang lainnya dan kembali setelah melakukan yang lain. And you would be surprised at how well all of those students did when they practiced the way I suggested. Dan kalian semua akan terkejut pada nilai-nilai murid-murid yang Bante ajarkan. And they passed all of their tests. Dan mereka semua lulus ujian mereka. So I know this works. Jadi Bante tahu ini bekerja. Be careful of letting your mind get worried about something in the future. Hati-hati dengan pikiran kalian yang mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. That's just nonsense thinking. Itu hanyalah pikiran yang tidak penting. Nonsense. Tidak. No sense in that kind of thinking. Tidak masuk akal. Nggak ada akal. Nggak ada pikiran seperti itu. Being worried, full of anxiety, thinking this and thinking that and trying to do everything at one time makes you not very good at what you do. Mengkhawatirkan sesuatu dan memikirkan ini dan itu tidaklah membuat kalian melakukan hal satu ini dengan baik. The Buddha spent a lot of time trying to show everybody to do one thing at a time. Sang Buddha menghabiskan waktu untuk mengajari murid-muridnya untuk melakukan hal satu persatu. And when you do one thing at a time, you become very good at what you do. Jika kalian melakukan hal satu demi persatu, kalian akan lebih mahir untuk melakukan hal itu. So learning how to recognize restlessness or any other hindrance when it arises. Jadi belajar untuk mengenali macam-macam gangguan atau kegelisahan is very important. Adalah hal yang sangat penting. And as you learn to use the 6 R's, not only when you're sitting in meditation, but with your daily activities and your daily life, when you see your mind grab onto saying, I don't like that, you use 6 R's, now you become more at ease, and everything in life becomes easier. Dan jika kalian mulai belajar menggunakan praktek 6R atau 6M, jangan gunakan praktek 6R atau 6M pada saat bermeditasi, tapi juga gunakan pada saat
jalan berhari-hari kalian. Dan kalian akan mulai menyadari semua pekerjaan akan dilakukan lebih gampang dan lebih baik. Okay, I've been talking for a long time. Oke, jadi Bante sudah You berbicara know what's sangat lama. coming next? Kalian tahu apa yang akan muncul selanjutnya? You have a question? Ada yang punya pertanyaan? Sure does get quiet, doesn't it? Ya, Gabriel? Yeah. bilang kan itu yang jika orang yang meninggal gitu. Mhm. Nah, kalau misalnya temen saya meninggal, temen saya meninggal, salah satu keluarga, terus saya cuma bilang deep condolence, turut berduka cita, itu sebenarnya membantu. Apakah itu salah jika gitu? So he's asking if a friend of his is dead, has passed away, and he just greeted them, "Oh, I'm giving you my really deep condolences." Is that really helping them, or is actually wrong, or is it right, or what is it? Condolences are actually for the living. They're not for the person that's dead. They're not there anymore. Jadi maksud kamu itu condolences buat orang yang hidup atau buat orang yang si meninggal ini? Salah satu keluarga saya meninggal gitu, terus kita bilang deep condolence ke temen. Oke, jadi Bante bilang condolences berduka cita adalah untuk orang-orang yang masih hidup. Yeah, so he's asking if a part of the family dies, and then he's just wishing them deep condolences. Well, that is appreciated by the living, Okay. but it does nothing for the person that's passed away. Okay. Itu hanya berguna untuk orang-orang yang masih hidup, tapi itu tidak melakukan hal apapun untuk orang yang sudah meninggal. Now, here's an interesting thing. I was talking about how consciousnesses arise and pass away, birth, death, like that. Ada hal menarik yang Bante telah katakan tentang muncul lenyapnya kesadaran. As soon as that person dies, Di- there's still birth, death that's happening, but it's not in the body anymore. Di saat orang itu meninggal, masih adanya kesadaran yang muncul lenyap, tapi bukan di badan jasmaninya lagi. So that still happens. Birth, death still happens, but not in this realm. You die from this realm, you go to another realm. Whether it's another human realm or ghost realm or whatever. Jadi lahir mati itu masih muncul, cuman bukan di alam ini, mungkin di alam manusia lain atau di alam hantu atau di alam lainnya. There are some that are reborn immediately in Devaloka or Brahmaloka. Ada yang langsung dilahirkan di alam dewa atau alam Brahma, But they're not around anymore. tapi mereka tidak di sekitar kita lagi. Another interesting thing that happens when someone dies, Hal menarik lainnya ketika seseorang meninggal, you can feel the energy leave their body kalian bisa merasakan energi yang pergi dari badan mereka. by putting your head or your hand on the top of their head. You can feel energy coming out of their body. Dengan cara memegang kepala mereka, dan kalian bisa merasakan energi yang pergi dari kepalanya. It's nothing to be afraid of, Tidak ada yang harus ditakutkan. but it is the dissipation of vitality and heat. Itu lenyapnya vitalitas dan kehangatan, panas. Okay? Ada lagi yang mau bertanya? Yeah. Good. Apakah kita harus mempercayai karma? Apa? Mempercayai karma. Kalau kita mempercaya atau kalau kita tidak? Apakah kita harus Oh. mempercayai? So he's asking if he has to believe in karma. You don't have to believe in anything, Kamu tidak harus mempercayai pada apapun. but you see when you do certain actions, there are certain reactions that occur. Tapi jika kamu melihat suatu perbuatan dan reaksi yang muncul, If you say something that's very kind to someone else,
there is an immediate reaction of a smile or appreciation of you. Jika kamu berkata hal-hal yang baik pada seseorang, ada reaksi yang sangat cepat ketika dia langsung tersenyum dan mengatakan hal-hal yang baik balik pada kamu. Or if you say something that's nasty to someone else, you see the reaction that they have. That is karma. Atau kamu sedang berkata hal-hal yang atau kata-kata kasar dan kamu lihatlah reaksinya apa, itu adalah karma. And if you think too much about karma, you will go crazy. Dan jika kamu memikirkan karma terlalu banyak, kamu akan menjadi gila. That's what the Buddha said. Itu apa yang Sang Buddha katakan. Oh, think about the karma of everybody in this room and how we're all in the same room at the same time. Why did that karma happen? Pikirkan tentang karma dan karma-karma di semua orang yang di ruangan ini, tentang kenapa kita di sini dan apa yang akan terjadi tentang karma-karma kalian. Thinking about that kind of thing makes you crazy. Memikirkan tentang hal-hal seperti itu akan membuat kalian gila. So we don't spend too much time thinking about karma. Jadi kita tidak menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang karma. Remember that the word karma means action. Ingatlah, definisi dari karma adalah perbuatan. So what kind of actions lead to good things for happening to you? What kind of actions don't? Jadi ingatlah, jadi perbuatan apa yang membawa hal-hal baik datang kepada kamu dan juga hal-hal yang tidak baik. That's about the most that you need to think about karma. Itu hal-hal yang paling penting kamu harus pikirkan tentang karma. Okay? Good. We actually had a couple questions this time. Excellent. Ada lagi yang mau bertanya? Yeah. Bhante, if someone has already learned about martial arts, if they are in danger, may they use their martial arts to protect themselves? Jadi yang ditanyakan Bro Ili adalah jika seseorang mempunyai seni bela diri dan dia di kondisi dan situasi yang bahaya, bolehkah dia menggunakan seni itu untuk melawan orang itu? There are protections that you can use for yourself. Ada lindungan-lindungan yang kita bisa pakai untuk diri kita sendiri. The basic protection is keeping your precepts without breaking them. Perlindungan yang paling penting adalah menjaga sila-sila kita dengan baik. Also, you can put loving kindness into yourself as a protection. Bisa juga menaruh rasa cinta kasih pada diri kita sendiri sebagai perlindungan. I know that sometimes you can run across people that they want to put a curse on you. Ya, Bante tahu kalau kalian bisa saja melewati orang-orang yang ingin caci maki kalian. If you don't want that to occur, you put a bubble around you of loving kindness. Jika kalian tidak ingin itu terjadi, taruhlah sebuah kayak bola atau bubble sekeliling kalian dengan cinta kasih. Negative thoughts cannot penetrate through that. Pikiran negatif tidak bisa melawan bola itu. So there's a lot Menembus. of different kinds of protection that you can do. Jadi ada banyak macam perlindungan yang bisa dilakukan. The more wholesome you become, the more naturally you are protected. Lebih sering membuat hal-hal baik lebih banyak, lebih sering kamu akan dijaga dan dilindungi. Ada lagi? Ayo, jangan malu. Yeah. And I want to ask, is being shocked a part of an unpleasant feeling? Jadi, Shock? Shock. You mean like electric zap? Yeah, kind of. Well, I would think so. It doesn't feel very good. jadi ditanyakan sama Sis Friska, apakah If you're walking across the street and you don't see a car and it hits you, your first reaction is dislike. Jadi ditanyakan Sis Friska, apakah
rasa kesetrum itu adalah rasa tidak menyenangkan. Bante bilang, oh kayaknya tidak. Jika kamu lagi jalan dan tidak melihat mobil, lalu kamu ditabrak. When people tidak die menyenangkan. suddenly, not expecting to die, when they die suddenly, the chances of them being reborn in a lower realm is very good. Jika kalian ada yang meninggal tiba-tiba mereka punya kesempatan atau kemungkinan yang sangat tinggi untuk dilahirkan di alam yang rendah. But when you practice enough loving kindness, the first thing that comes into your mind is, first there is pain, and then there is loving kindness into that pain. And you will not be reborn in a lower realm if that happens. Tapi jika kalian sering sekali mempraktek cinta kasih, kalian tahu ada rasa sakit, tapi habis itu muncullah rasa cinta kasih dan tidak ada kemungkinannya dilahirkan di alam rendah, sangatlah sedikit. I told you that I fell off a roof and I broke my wrist. Bante telah mengatakan bila dia jatuh dari atap dan mematahkan dia punya pergelangan tangan. As I was falling off the roof, I told myself, relax and let loving kindness take care of things. Saat Bante jatuh dari atap, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, rilekskan dan menerima dan membiarkan rasa cinta kasih di dirinya. That's why I wasn't hurt very badly. I only broke a wrist. Dan itulah It kenapa could have killed me. Dan itulah kenapa Bante tidak cuman mempunyai cedera ringan, itu bisa saja membuat Bante meninggal. And actually, that's another kind of protection that keeping your precepts will give you. Dan itulah lindungan lain di mana menjaga Falling sila. from very high places, you will not die because of that. Jatuh dari ketinggian yang tinggi tidak membuat kalian meninggal. And that's because you keep your precepts without breaking them. Dan itulah di mana kalian menjaga sila dengan baik dan tidak melanggarnya. Okay? Okay. There's an insect, she said. They're going to ask a question? Ada yang no, she just said there's an insect at the back. There's an insect. Ada yang punya pertanyaan lagi? You live in Asia, for crying out loud. Of course there's insects. Kamu telah tinggal Many. banyak binatang-binatang di Asia. Don't be afraid of it. It's not going to hurt you. Jangan takut kepadanya, serangga tidak akan melukai kamu. No, I won't go into that. Okay, why don't we share some merit then? Oke, berbagi jasa. May Suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu.